شہر نوران اپنی دولت، شان و شوکت اور بلند و بالا محلات کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھا۔ اس شہر پر بادشاہ فخرالدین کی حکومت تھی۔ لوگ اسے ایک طاقتور مگر سخت دل بادشاہ کہتے تھے۔ انصاف اس کے دربار میں تھا، مگر رحم کم اور غرور زیادہ تھا۔ ہر روز صبح محل کے دروازے کھلتے، درباری کتاروں میں کھڑے ہوتے اور بادشاہ سونے کے تخت پر بیٹھ کر لوگوں کے فیصلے کرتا۔ مگر اسی شہر کی ایک تنگ گلی میں مسجد کے دروازے کے ساتھ ایک اندھا فقیر بیٹھا کرتا تھا۔ نہ اس کے پاس لاٹھی تھی، نہ کوئی آواز لگاتا تھا، نہ کسی سے سوال کرتا تھا۔ وہ بس خاموش بیٹھا رہتا، لبوں پر ہلکی سی جنبش، جیسے کوئی ذکر کر رہا ہو۔ لوگ روز اس کے پاس سے گزرتے، کچھ سکے ڈال دیتے، کچھ مذاق اڑاتے اور کچھ اسے نظر انداز کر دیتے، لیکن کسی کو یہ معلوم نہ تھا کہ یہ فقیر اندھا ضرور ہے، مگر دل کی آنکھوں سے سب کچھ دیکھتا ہے۔ فقیر کی عادت فجر کے بعد وہ فقیر ہمیشہ یہی دعا پڑھتا: اے اللہ، مجھے وہ دکھا جو آنکھیں نہیں دیکھ سکتے، اور مجھے اس سے بچا جو آنکھوں کو اندھا کر دیتا ہے۔ ایک دن ایک امیر نوجوان نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا: بابا، آنکھیں نہیں رہیں پھر بھی دعا؟ اب تو سب ختم ہو گیا۔ فقیر مسکرایا اور آہستہ بولا: بیٹا، اصل اندھا وہ ہے جس کے پاس آنکھیں ہوں مگر سچ نہ دیکھ سکے۔ نوجوان خاموش ہو گیا۔ محل میں غرور۔ اسی دن محل میں بادشاہ فخرالدین نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کہا: میں ہی اس شہر کا سب کچھ ہوں، میری طاقت کے بغیر کوئی سانس بھی نہیں لے سکتا۔ درباریوں نے فوراً سر جھکا دیے: حضور، آپ کا سایہ سلامت رہے۔ لیکن اسی لمحے دور کہیں مسجد کے دروازے پر بیٹھا اندھا فقیر اللہ کے حضور سجدے میں تھا۔ ایک انجان ٹکراؤ شام کے وقت بادشاہ شکار کے لیے نکلا۔ راستے میں گھوڑا اچانک رک گیا۔ سامنے وہی اندھا فقیر بیٹھا تھا۔ سپاہی چلائے: ہٹ جا فقیر، بادشاہ آ رہا ہے۔ فقیر نہ ہٹا، نہ اس لیے کہ اس نے سنا نہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ کسی بادشاہ سے نہیں ڈرتا تھا۔ بادشاہ نے غصے سے کہا: تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ فقیر نے سکون سے جواب دیا: ہاں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تم کون نہیں ہو۔ بادشاہ چونک گیا۔ شام کا دھندلکا پھیل چکا تھا۔ محل کی سڑک پر مشالیں جل اٹھی تھی۔ بادشاہ فخرالدین اپنے گھوڑے پر سیدھا بیٹھا، مگر اس کا دل بے چین تھا۔ اس کے کانوں میں اب تک وہی جملہ گونج رہا تھا: میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم کون نہیں ہو۔ یہ جملہ کسی تلوار کی طرح اس کے غرور پر لگا تھا۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو اشارہ کیا: اس فقیر کو میرے ساتھ دربار میں لایا جائے۔ سپاہی آگے بڑھے، مگر فقیر نے آہستہ سے کہا: مجھے گھسیٹو مت، میں خود آ جاؤں گا، اندھا ہوں، بے عزت نہیں۔ یہ سن کر سپاہی رک گئے۔ بادشاہ نے حیرت سے فقیر کی طرف دیکھا۔ پہلی بار کسی فقیر کے لہجے میں خوف نہیں، وقار تھا۔ دربار کا سکوت دربار سجا ہوا تھا۔ سونے کے ستون، قیمتی پردے اور درباری قطار میں کھڑے۔ فقیر کو لایا گیا تو ہنسی دبائی جانے لگی۔ ایک درباری نے آہستہ کہا: یہ اندھا فقیر بادشاہ کے سامنے کیا کرے گا؟ بادشاہ نے ہاتھ اٹھا کر خاموشی کرائی: اے فقیر، تم نے راستے میں مجھ سے کہا تھا کہ تم جانتے ہو میں کون نہیں ہوں۔ بتاؤ، میں کون نہیں ہوں؟ فقیر نے سر جھکایا، چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا: تم مالک نہیں ہو، تم رازق نہیں ہو، تم زندگی اور موت کے فیصلے نہیں کرتے۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ بادشاہ کا سوال بادشاہ نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا: اگر میں یہ سب نہیں ہوں تو پھر میں کیا ہوں؟ فقیر مسکرایا: تم امانت دار ہو، ایک دن یہ امانت واپس لی جائے گی۔ کسی درباری نے طنز کیا: ایک اندھا فقیر ہمیں فلسفہ سکھائے گا؟ فقیر نے فوراً جواب دیا: اندھا وہ نہیں جس کی آنکھیں نہ ہوں، اندھا وہ ہے جو انجام نہ دیکھ سکے۔ یہ سن کر کئی درباری نظریں جھکا گئے۔ غرور کی پہلی دراڑ بادشاہ کے دل میں ایک عجیب سی لرزش پیدا ہوئی۔ اس نے کبھی کسی کو اس طرح بےخوف بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ بادشاہ نے پوچھا: فقیر، تم مانگو کیا چاہتے ہو؟ سونا، چاندی، زمین؟ فقیر نے سر نفی میں ہلایا: مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں تو دینے آیا ہوں۔ بادشاہ چونکا: تم اور دینا؟ تمہارے پاس ہے ہی کیا؟ فقیر نے آہستہ کہا: نصیحت، اگر تم سن سکو۔ نصیحت جو دل میں اتر گئی۔ فقیر نے کہا: اے بادشاہ، وہ دن یاد رکھو جب تم اکیلے قبر میں اترو گے، نہ تخت ساتھ جائے گا، نہ تاج، صرف اعمال۔ یہ سن کر بادشاہ کے ہاتھ کانپ گئے۔ اس نے فوراً بات بدل دی:
तुम जा सकते हो, मगर याद रखो शहर में मेरी इजाजत के बगैर कुछ नहीं होता। फकीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और याद रखो आसमान में किसी की इजाजत नहीं ली जाती। रात का इत्तराब। इसी रात बादशाह को नींद न आई। उसे ख्वाब में इंधिरा नजर आया। वो चीख रहा था, मगर कोई सुनने वाला न था। पसीने में शराबुर उठा तो दिल बेचैन था। ये फकीर आखिर है कौन? दूर मस्जिद के पास वही अंधा फकीर तहज्जुद में खड़ा था और दुआ कर रहा था, ऐ अल्लाह, जिसे आंखें दी हैं उसे बसीरत भी दे दे। रात का आखिरी पहर था। महल के बुलंद मीनारों पर खामोशी छाई हुई थी, मगर बादशाह फखरालदीन के दिल में तूफान बरपा था। बार बार उसके जहन में वही फकीर, वही पुरस्कून लहजा और वही बेखूफ अल्फाज गर्दश कर रहे थे। मैं देने आया हूं नसीहत। ये जमला उसके गुरूर पर हथौड़े की तरह लग रहा था। बादशाह ने वजीर आजम को बुलाया। उस फकीर के बारे में मालूमात हासिल करो, मुझे सब कुछ जानना है। वजीर ने सर झुका दिया, जी हुजूर। तहकीक का आगाज अगले दिन शहर के कोने कोने में खबर फैल गई। सिपाही, खादिम, हती के मस्जिद के मुतोली से भी पूछगछ हुई। सब एक ही बात कहते थे, वो फकीर सालों से यहां है, कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, सिर्फ जिक्र करता है। लेकिन एक बूढ़ा शख्स जो मस्जिद के करीब दुकान चलाता था, आहिस्ता से बोला, हुजूर, मैंने उसे कभी अंधा नहीं देखा था। यह सुनकर वजीर चौंक गया। क्या मतलब? बूढ़े ने गहरी सांस ली। कभी जमाना था जब वो शहर का सबसे बिना इंसान था। माजी का पर्दा उठता है। वजीर फौरन बादशाह के पास पहुंचा और सब कुछ बयान किया। बादशाह के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे मेरे पास लाया जाए। आज नहीं, अभी। फकीर को जब बुलाया गया तो वो खामोशी से महल आया। दरबार खाली था, सिर्फ बादशाह और वो। बादशाह ने आहिस्ता पूछा, तुम पहले बिना थे? फकीर ने मुस्कुराकर कहा, हां, और शायद इसीलिए अंधा कर दिया गया। बादशाह हैरान, ये कैसी बात है? वो हादिसा जो जिंदगी बदल गया। फकीर ने कहना शुरू किया, मैं उस शहर का ताजिर था। दौलत, इज्जत, खानदान, सब कुछ था। उसकी आवाज भरा गई। एक दिन एक मुस्किन मेरे पास आया। उसने कहा, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। फकीर लम्हा भर रखा। मैंने धत्तकार दिया। मैंने कहा, अल्लाह ने मुझे दिया है, तुम्हें क्यों दूं? बादशाह की आंखें झुक गई। फकीर बोला, उसी रात मेरी बिनाई जाती रही। डॉक्टर आए, हकीम आए, सब नाकाम। तौबा का लम्हा। फकीर ने कहा, जब सब रास्ते बंद हो गए, मैंने सजदा किया। मैंने कहा, अय अल्लाह, आंखें ले ली हैं तो दिल की आंखें दे दे। उसकी आवाज मजबूत हो गई। उसी दिन से मैं फकीर हूं, मगर सुकून में हूं। बादशाह के दिल में पहली बार हसद नहीं, खौफ पैदा हुआ। दिल में तब्दीली की शुरुआत। बादशाह ने धीमी आवाज में कहा, अगर तुम दोबारा बिना हो सकते तो क्या मांगोगे? फकीर ने फौरन जवाब दिया, मैंने जो खोया वो आंखें थी, जो पाया वो अल्लाह था। यह सुनकर बादशाह खामोश हो गया। इंजाम की झलक फकीर ने जाते जाते कहा, अय बादशाह, आजमाइश सिर्फ फकीर की नहीं होती, तख्त भी आजमाइश है। फकीर चला गया, मगर उसके अल्फाज महल में गूंजते रहे। बादशाह ने आसमान की तरफ देखा, या अल्लाह, अगर मैं इंधा हूं तो मुझे भी बिनाई दे दे। शहर नूरान पर एक अजीब खामोशी तारी थी। न बाजारों में वो रौनक रही, न महल में वो हंसी। बादशाह फखरालदीन के दिल में एक अनजाना खौफ घर कर चुका था। फकीर की बातें उसके कानों में मुसलसल गूंज रही थी। तख्त भी आजमाइश है। इसी दिन सुबह दरबार लगा ही था कि एक घड़सवार हानपता हुआ दाखिल हुआ। हुजूर, सरहद पर बगावत हो गई है। दरबार में खलबली मच गई। इक्तदार की पहली लुग़्ज़िश। बादशाह ने गुस्से से हुक्म दिया, फौरन फौज रवाना करो। लेकिन वजीर ने आहिस्ता कहा, हुजूर, खजाना खाली है। यह सुनकर बादशाह को जैसे जमीन खसक गई। खाली? कैसे? वजीर ने सिर झुकाकर कहा, सालों से जुल्म, नाजायज टैक्स और हराम कमाई बरकत उठ चुकी है। यह वही लफ्ज था जो फकीर ने कहा था, बरकत। फकीर की दुआ। इसी वक्त मस्जिद के दरवाजे पर बैठा वही अंधा फकीर सजदे में था। आय अल्लाह, अगर ये आजमाइश तेरी तरफ से है तो हमें तेरी तरफ लौटा दे। शहर में अफवाह फैल गई कि यह सब बादशाह के गुरूर का नतीजा है। तख्त का कांपना, बगावत बढ़ती गई। फौज बिखरने लगी। दरबारी एक एक करके गायब होने लगे। एक रात वजीर ने कहा, हुजूर, लोग अब आपको बादशाह नहीं मानते।
बादशाह की आवाज टूट गई। फिर वो फकीर वही सच कहता था। अंधेरे में रोशनी उसी रात बादशाह भेस बदलकर शहर की गलियों में निकला। पहली बार उसने भूख देखी, जुल्म देखा, आंसू देखे। एक दरवाजे पर उसने एक औरत को रोते सुना, या अल्लाह, हमारा बादशाह हमें भूल गया है। ये सुनकर बादशाह के कदम लड़खड़ा गए। आजिजी का लम्हा बादशाह सीधा मस्जिद पहुंचा। उंधा फकीर वहीं बैठा था। बादशाह ने कांपती आवाज में कहा, मैं हार गया हूं, मुझे बताओ, अब क्या करूं? फकीर ने कहा, तख्त छोड़ दो अगर दिल न छोड़ सको, और दिल छोड़ दो अगर तख्त न छोड़ सको। बादशाह के आंसू बह निकले। तब्दीली की इब्तदा अगले दिन दरबार में ऐलान हुआ। नाजायज टैक्स खत्म, मजलूमों का हिसाब, और खजाने के दरवाजे गरीबों के लिए खोल दिए जाएंगे। लोग हैरान थे, क्या यही हमारा बादशाह है? आजमाइश का अंजाम फकीर ने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ अल्लाह, अब अगर तख्त बाकी रहे तो अदल के लिए रहे। बादशाह ने पहली बार सजदा किया। दिल से सुबह की रोशनी महल के सहन में फैल रही थी, मगर यह रोशनी पहले जैसी न थी। तख्त वही था, ताज भी वही, मगर बादशाह फखरालदीन बदल चुका था। वही शख्स जो कभी आईने में खुद को सब कुछ समझता था, आज आईने के सामने खड़ा होकर आहिस्ता बोला, या अल्लाह, मुझे वो दिखा दे जो मैंने कभी नहीं देखा। तख्त पर नया बादशाह दरबार लगा, मगर इस बार ऐलान मुख्तलिफ था। मुनादी हुई, आज से बादशाह खुद मजलूमों की फरियाद सुनेगा, कोई दरबारी बीच में नहीं आएगा। लोग हैरान, दरबारी खामोश। पहला शख्स एक गरीब किसान था। उसकी जमीन जबरदस्ती छीन ली गई थी। बादशाह ने पूरा मामला सुना और फौरन फैसला दिया, जमीन वापस की जाए और जुल्म करने वाले से जवाब तलब किया जाए। किसान की आंखों से आंसू बहने लगे। आज मैंने बादशाह देखा है। फकीर की खामोशी इधर मस्जिद के दरवाजे पर बैठा। उंधा फकीर आज कुछ ज्यादा खामोश था। न होंठ हल रहे थे, न तस्बीह की आवाज। एक बच्चा करीब आया, बाबा, आज जिक्र क्यों नहीं? फकीर ने मुस्कुराकर कहा, आज शक्र का दिन है, दुआ खामोश हो गई है। आखिरी आजमाइश इसी दिन शाम को एक कासिद आया, हुजूर, दुश्मन की फौज पीछे हट गई है, बगावत खत्म हो गई है। दरबार में खुशी फैल गई। किसी ने कहा, यह बादशाह की हिकमत है। बादशाह ने फौरन सर झुका दिया, नहीं, यह अल्लाह का करम है। यह जमला सुनकर बहुत से दरबारी चौंक गए। यह वही बादशाह था जो कभी खुद को सब कुछ समझता था। वादा जो दिल से निकला, बादशाह इसी रात मस्जिद पहुंचा। फकीर हस्बे मामूल वही बैठा था। बादशाह ने कहा, मैंने अदल सीख लिया है, मगर क्या मैं बिना हो गया हूं? फकीर ने आहिस्ता जवाब दिया, आंखें खुल जाना भी नहीं, दिल झुक जाना भी नहीं है। बादशाह की आंखों से आंसू बहने लगे। मौजज़ा या हकमत? चंद दिन बाद शहर में खबर फैल गई, फकीर को रोशनी दिखाई देने लगी है। लोग दौड़ पड़े,